So mani diri ang bato ni Rizal nga pag-anhin niya yang kuan sa bato Remitero, no? Diri siya gasulat sa iyang kuan tula aning batuha. Kining dako kayo nga bato diri among gianhian. Nice kayo ang palibot. Good afternoon sa akong mga train nga makawatch walay signal, video na lang. So naami karon sa dapitan sa Rizal's Mine. Kauban ni Christian mi. Kuha ko kapil din. Ya. Mura ni ang kuan na mga video kay wala lang na ko data. So mani ang bato Remitero dili kasulat si Rizal kay yang kuan nga kuan yung gisulat ani lugar. So wala ay signal mo kita ka live. Isod mag live ug way signal kay way